نعم، هل صوتي يصل إليكم جميعا يا شباب؟ معذرة، أنا هنا في القرية تنزل علينا الأمطار، لذلك لا أستطيع أن أسمع ولا أستطيع أن أتأكد هل الشبكة جيدة جدا أو الصوت يصل أم غير ذلك. هل صوتي يصل إليكم جميعا يا شباب؟ نعم نعم. أستاذة. جميل. إذا لنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أنني أسأل الله تعالى أن تكون جائزتنا بعد تفرقنا في هذا اليوم أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله بعزيز. إن شاء الله أهلا وسهلا بكم جميعا أيها الشباب المشاركون والمشاركات في الاختبار التجريبي الثاني لهذا المعهد الذي نحن نقره ونحترمه. وكيف حالكم جميعا يا شباب في هذا اليوم؟ كيف حالكم جميعا يا شباب؟ بخير الحمد الحمد لله. لله بخير أستاذة، كيف حالك؟ كيف حالكم يا الحمد أستاذة؟ لله، ما شاء الله، الحمد لله. أيامي في الحقيقة في أيام الزهام، أيام مليئة جدا بالحفلات، بالبرنامج، بكذلك الاجتماعات، بلقاءات مع الأهل. ولعل أيامكم هي هكذا أيضا، صحيح ولا لا؟ صحيح. أيامكم هي أيام حافلة بالاجتماعات، بالمقابلات، بالزيارات. نحن لا نزال في العيد، نحن لا نزال في أيام الأفراح. فلذلك أهنئكم يا شباب في هذه الليلة أو في هذا اليوم ب يعني يوم العيد. فأقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم أجد عملا وأحسن حالا وأريح بالا، وإلى الفردوس أقرب منالا. تقبل الله منا ومنكم يا شباب. فأنا سررت جدا بلقائكم في هذا اليوم، رغم أننا لا نزال في أيام الإجازة في الحقيقة. لكن يا شباب، أيام الاختبارات طبعا هي سوف تكون قريبة جدا، ونحن لا نستطيع أن نتوقع متى سوف تأتينا تلك أيام الاختبار، ومتى سوف يصدر الإعلان من المعهد. وكذلك علينا أن نجتهد، علينا أن نسعى، نبذل قصارى جهودنا في استعدادنا في أو لمواجهة أسئلة القبول للقسم الإعدادي. فلذلك لا نحاول أن لا نتمهل، أن لا نبطأ في الخطوة أو في الدراسة. نأخذ في هذه الليلة بعض الأسئلة التي هي تكون تدريبا لنا وكذلك اختبارا لنا. هل نحن أصبحنا مستعدين جدا لمواجهة اختبار القبول القسم الإعدادي أم لا؟ فهذه الأسئلة التي هي أمامكم هي في الحقيقة مثل الأسئلة التي نحن قد سبق أن نجيبها في اللقاء الماضي. هي الأسئلة التي تتكون من الأسئلة المقروء، وكذلك الأسئلة التي تتعلق بقواعد الإعراب، بالأدب وبالبلاغة، بقوائل الإملاء. بل هذه الأسئلة في الحقيقة أعتقد إنها أسهل من الأسئلة الماضية.
طيب وكذلك يا شباب نحن نخطو الآن إلى السؤال الأول. السؤال الأول هو السؤال المقروء. كما العادة هناك الفقرات التي يجب علينا أن نقرأها، وهذه الفقرات طبعا الآن لا يمكنني أن أقرأها كاملة، ولكن هل قرأتم جيدا عندما أجبتم هذه الأسئلة أم لا؟ نعم أجل. أيوة نعم. خلاصة الكلام أو هذا النص أو هذه الفقرات هي تتكلم عن عدد من الرجال. كم الرجال الذين يوجدون في هذه القصة يا شباب؟ هيا كم كم؟ نعم أحسنت، 3 رجال. في هذه القصة هناك 3 رجال، وهم من؟ أولا القاضي إياس، وهو الذي يكون عنواننا في هذه الفقرة. ثم الثاني من؟ التاجر. التاجر، أحسنتي. والرجل الثالث من؟ شاكر. الشاكي، أحسنتي. نعم، هناك 3 رجال. ففي يوم من الأيام كان الشاكي هو يأتي القاضي إياس ليتهاكم هو من التاجر الذي كان هذا الشاكي استودع الوديعة عنده. ولكن هذا الرجل التاجر الذي أنكر، هل هو يعترف بأن عنده الوديعة أم لا؟ لا طبعا، هي لا تعترف، أو هو معذرة، هو لا يعترف أن هناك الوديعة التي استودعها عنده الشاكي. فبعد ذلك قال الرجل، يعني الرجل الشاكي قال هو بأنه هو والتاجر كان عند الشجرة في الصحراء، فعند الشجرة في الصحراء هو استودع تلك الوديعة، ولكن لأن التاجر حينئذ أنكر تلك الوديعة، كان القاضي ياس هو يطلب من الشاكي أن يذهب هو إلى تلك الشجرة فلعله يجد تلك الوديعة، ولعل التاجر سوف يبرأ هو، ويعني هو يكون بريئا من التهمة وكذلك من العقوبة. فعندما يعني خرج الشاكي إلى الشجرة، هل الشاكي وجد وديعته يا شباب؟ هل الشاكي وجد وديعته عند الشجرة؟ لا، الجواب لا لا. الشاكي لا يجد الوديعة عند تلك الشجرة، بل هو يتذكر بأنه على يقين تام 100% إنه قد استودع تلك الوديعة عند التاجر. ولما قال أو لما سأل القاضي إياس معذرة التاجر، هل ترى صاحبك أو هل ترى صاحبك قد وصل إلى الشجرة الآن؟ الرجل الشاكي قال ماذا؟ الرجل التاجر قال ماذا؟ لا، إنها بعيدة. إن شاء الله الرجل التاجر هو أنكر في البداية وجود الشجرة، ولكن في الفقرة الثانية هو يوضح، هو يقول ويذكر إن الشجرة بعيدة. أليس هذا الكلام هو يدل على أنه كاذب وأنه مذنب؟ أي بلى، إذن هو مذنب وكاذب. هو ينكر في الفقرة الأولى وجود الشجرة التي عندها استودع الشاكي الوديعة عنده، ولكن في الفقرة الثانية هو يقول إنها بعيدة، يعني إن الشجرة بعيدة. إذن هذا الكلام يعارض ما في الفقرة الثانية، وهذا الذي يدل على أن هذا الرجل التاجر أصبح هو
كاذبا وهو المذنب في هذه القصة. وفي نهاية القصة طبعا نحن عرفنا بأن القاضي إياس أخيرا هو يعني يأمر رجال شرطته بأن يقبضوا على التاجر ويحكم عليه بالعقوبة. طيب، ننتقل الآن إلى السؤال الأول. تلك هي الخلاصة أو اختصار الكلام من القصة التي هي يعني تكون محورنا في هذه الليلة. ننتقل إلى السؤال الأول. بما اشتهر إياس القاضي؟ بذكائه، بكرمه، بغيابه، أو بشجاعته يا شباب؟ بذكائه. بذكائه، أحسنت، نعم. وطبعا هذا الجواب وارد ويوضحه السطر الأول والفقرة الأول كذلك من هذه القصة. ثم الرقم الثاني، لماذا شكى الرجل التاجر إلى القاضي؟ تأخره في رد الوديعة، إنكاره الوديعة، لحسن تصرفه، أو عدم اشتراكه في الرحلة. ما هو الجواب؟ إنكاره الوديعة. أيوة، شكى الرجل التاجر إلى القاضي لإنكاره الوديعة. Jadi sudah jelas ya di sini ya bahwasanya si rajul mengeluhkan kepada si qadi tentang si tajir yang mengingkari adanya titipan, adanya amanah yang sudah dititipkan kepadanya. Kemudian yang ketiga, madza talabal qadi Iyas minasyaki? Raddul wadi'ah, al-audah ila baitihi, al-intidhar indahu, al-dhahabu ila syajarah. Yang mana? الذهاب إلى الشجر. Az-zahab ila syajarah. Iya, ya. Jadi yang diminta oleh Al-Qadhi Iyas di sini tentu saja Al-Qadhi Iyas meminta kepada Syaki, orang yang mengeluhkan di sini, untuk pergi ke syajarah untuk seperti yang katakan tadi mentakkid atau dia memastikan apakah benar ada wadi'ah. Siapa tahu ada wadi'ah yang tertinggal di sana atau tidak ada. Gitu ya. Adapun raddul wadi'ah, mengembalikan wadi'ah, itu bukanlah sesuatu yang diminta oleh al-qadhi. Al-audah ila baitihi juga tidak ada disebutkan di dalam teks. Al-intidhar indahu, ini adalah yang yang diminta oleh qadhi dari si at-tajir. Jadi bukan dari si syaki. Raqam arba'ah, ماذا طلب القاضي إياس من التاجر؟ الاعتراف بالوديعة، الذهاب إلى الشجرة، البقاء عنده، أو رد الوديعة. Al-baqa indahu. Al-baqa indahu. Iya, betul ya. Jadi si hakim Iyas di sini meminta kepada tajir untuk tinggal bersamanya, untuk tidak pergi bersama si syaki. Nah, gitu ya. Kemudian yang kelima, kaifa arafa Iyas anna tajir kadhib? Tadi gimana kisahnya? Bagaimana si Iyas akhirnya mengetahui bahwasannya si tajir ini pembohong? Bagaimana? لأنه عرف مكان الشجرة. Arif makam sejarah. Ahsan. Naam, ahsanti. Li'annahu arafa makana syajarah. Karena di fakrah yang pertama dia mengatakan bahwasanya tidak ada syajarah gitu ya. Tidak ada syajarah di tempat dia bersafar. Namun di fakrah kedua dia mengatakan bahwasanya innaha ba'idah, bahwasanya syajarah itu jauh. Nah, berarti kan dia di sini tahu ya ada berarti dia di sini tahu ya tempatnya si syajarah itu, berarti dia bisa dihukumi sebagai katib di sini. Nah, teman-teman sekalian, jadi terkadang ada soal-soal yang akan keluar yang dia tidak menanyakan kita tentang apa yang ada di dalam teks ataupun ada yang di dalam nas 100% kalimatnya ataupun katanya seperti itu. Jadi ini seperti yang nomor 5 ini, pertanyaan ini adalah pertanyaan pemahaman begitu ya. Li'annahu arafa makana syajarah, ini kata ini dan jumlah ini tidak ada di dalam teks. Namun bisa kita pahami
dengan kita membandingkan fakrah ula dan fakrah tsaniyah. Jadi hati-hati dengan soal-soal makruh seperti ini. Kita harus paham, Mana kurang lebih selain kita pengetahuan. harus hafal kata-kata dan juga jumlahnya. Seperti itu ya tipsnya. Kemudian nomor 6, limadha 'ada rajulu syaki murhaqan. Murhaqan itu artinya mut'ab. Kenapa rajul syaki kembali dengan letih dia? Kenapa kira-kira? Nomor 6. Yuk teman-teman. Limadha 'ada rajulu syaki murhaqan. Ma huwal jawab? Alif. لأنه كان Mada? لأن أليف. موقع الشجرة كان لأن أحسن. موقع الشجرة Lianna mawqi'a ba'idan. syajarat kana ba'idan. Ahsan. Nah, ini juga ya, bukanlah pertanyaan yang menuntut kita untuk untuk melihat di teks apakah kata ini ada, apakah jumlah ini ada atau tidak. Namun ini menuntut kita untuk paham kenapa dia kira-kira terlihat letih atau terlihat capek ketika dia pulang dari asy-syajarah. Kemudian bima amara al-qadi Iyas rijala syurqatihi an yatruk at-tajir yughadir al-makan bil qabdi 'ala at-tajir bil khuruji ila al-makani aw bi habsi syaki. بالقبض على التاجر. Bil qabdi 'ala at-tajir. Ya, betul. Yang alif an yatruk at-tajir yughadir al-makan. Ini sama sekali tidak dilakukan oleh qadi ya. Qadi sini tidak meminta tajir untuk meninggalkan tempatnya. Wabil khuruji ilal makan juga tidak dilakukan oleh al-qadi Iyas. Bihabsi syaki, untuk menahan si syaki, ini juga tidak dilakukan karena syaki di sini tidak bersalah. Dialah yang menuntut si al-qadi Iyas, maka dialah yang tentu saja tidak mungkin dibebani oleh hukuman dan ditahan. Kemudian nomor 8. Madza kana yaf'alul qadi Iyas 'inda syaki? An yatakallam ma'a ashabihi, an yatanawala at-ta'am, an yastarih fil makan, أو أن ينظر في قضايا الآخرين. ينظر في ينظر قضايا في قضايا الآخرين. الآخرين. Nah, jadi ketika Al-Qadi Iyas di sini menunggu si tajir, menunggu si Syaki untuk kembali, dia di sini membuka-buka ya kasus yang lain yang dimiliki atau yang dikeluhkan oleh rakyatnya. Kemudian nomor 9, mada tadzakkara ar-rajulu 'indama wassala ila syajarah. Jadi rajul di sini yang ditanyakan adalah ar-rajul syaki. Jawabannya anna zaujatahu maridah, annahu istawda'a at-tajir al-mal, أو أن عنه أو لم يتذكر شيئا. ما هو الجواب لرقم 9 يا شباب؟ أنه استودع التاجر المال. Annahu istauda'a at-tajir al-mal. Ya, jadi rajul syaki tadi setelah sampai ke syajarah, akhirnya dia tidak menemukan wadiahnya dan dia teringat pula bahwasanya dia benar-benar yakin bahwasanya dia telah mengamanahkan atau menitipkan hartanya kepada tajir. Kemudian bima hakam al-qadi Iyas 'ala tajir al-kha'in biwujubi raddil wadi'ah bistihqaqihi al-'uqubah kullu ajwibatin sahihatin aw biidanatihi. Kira-kira yang mana yang menjadi jawaban? باستحقاقه العقوبة. Taib. Bistihqaq al-'uqubah. Taib. Tapi di sini kita lihat ya ke fakrah yang ketiga. وقد اعترف هذا التاجر بذنبه فخذ حقك منه ورد التاجر المال وحقت عليه العقوبة. Jadi di sini ada jumlah waraddat tajiru al-mal. Di sini bukanlah permintaan dari qadhi Iyas kepada at-tajir. Mengembalikannya tajir harta
si asyaki, kepada syaki itu di sini bukanlah sebagai hukuman yang dibebankan oleh qadhi, tapi di sini sebagai inisiatif ataupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan begitu saja oleh si tajir, gitu ya. Ini tidak termasuk tuntutan ataupun hukuman yang dibebankan oleh al-qadhi ya. Jadi hukuman ataupun Bukan juga tetap tuntutan hanyalah kayaknya yang di buku ini ditunjukkan cuma oleh membaca jumlah juga. wa haqqat alaihi al-uquba. Oleh karena Kok ini itu tulis ya? kita menjawab Menjelaskan. ma'adziratan al-mikrofon ya Habibati. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah bistihqaq al-uqubah, bukan ujub raddi al-wadi'ah. Karena raddil wadi'ah itu adalah perbuatan ataupun fi'il yang dilakukan begitu saja oleh si tajir tanpa hukum si qadi itu diberlakukan ataupun turun kepadanya. Adapun idana, apabila ada yang bertanya-tanya di sini, apa arti idana ya Ustazah? Idana dari kata adana yudinu, yang artinya adalah memberikan pinjaman, gitu ya. Dari kata dain, adana yudinu artinya memberikan pinjaman, dan tentu saja ini tidak termasuk jawaban yang benar. Kemudian nomor 11, kalimatu qadin tujma'u ala qudah, qadun, qada, أو الإجابتان الأولى والثانية. الإجابتان الأولى والثانية. أيوة, al-ijabatani al-ula wa thaniya. Jadi qadin bisa kita jamak dengan jamak mudzakkar salim, yaitu menjadi qadun, dan bisa juga menjadi jamak taksir dengan kata qudah. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, apabila ada kata yang bisa dijamak dengan dua jenis jamak, maka jangan sampai antuna memilih satu jamaknya saja. Harus diperhatikan, dibaca semua option yang ada, dan diingat-ingat. Nah, gitu ya. Jadi jangan terburu-buru menjawab pertanyaan yang di akhirnya ada al-ijabatani al-ula wasani, atau kullu ijabah sahiha, atau kullu ijabah sahiha ada al-ula, atau kadzalika jami'ul ajwibah khati'ah wa ghairu dzalika. Hati-hati dengan atau selektif ataupun lebih pedulilah ataupun lebih konsentrasilah dengan option yang seperti itu. ثم رقم الثاني عشر حضر إليه رجل يشكو أحد التجار. ما المصدر من كلمة يشكو؟ Syakau. ماذا؟ شكوى. Syakwa. شكوى. Bukan syakau ya. Syakwa, iya. Karena syauk, yang pertama, option yang pertama, syauk itu artinya adalah duri. Syakkun artinya adalah keraguan. Yang benar maka syakwa, gitu ya. Dan jamak dari syakwa apa, teman-teman sekalian? Syakawa. Syakawa. Nah, gitu ya. Kemudian, rakam 13. Laqad istawda'tu hadha rajulu malan kathiran. المال الكثير يعني مال هائل، مال طائل، أو قنطار، أو جميع الأجوبة صحيحة. Kira-kira yang mana? Jami'ul ajwibah sahihah. Naam, sahih. جميع الأجوبة صحيحة. Jadi ha'il itu artinya adalah azim, kabir, kathir. Kalau ta'il juga sebenarnya artinya adalah azim, kabir, kathir, wafir. Tapi teman-teman perhatian, kalau ta'il digunakan ataupun disebutkan sebelumnya kata la nafiyah, misalnya limada qadaita al-waqta fi ma la ta'ila lahu. Fi ma la ta'ila lahu, ma-nya adalah dan la-nya adalah la nafiyah, artinya adalah la faidah. Jadi ta'il kadang-kadang dia bisa bermakna kabir, kathir, tapi bisa juga dia bermakna la faidah apabila sebelumnya ada kata la an-nafiyah. Misalnya lagi di dalam jumlah lam yadhfar minhu bita'il. Huwa lam yadhfar minal musabaqah bita'il. Dia tidak mendapatkan apapun dalam musabaqah itu, tidak menang apapun dalam
musabaqah itu walaupun faidah, walaupun kebermanfaatan yang sedikit. Nah gitu. Jadi itu bisa diartikan, jadi toil ini teman-teman bisa diartikan sebagai faidah begitu ya. Kemudian kintor. Kintor juga itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia kuintal ataupun 100 ton, yang mana itu menunjukkan juga arti dari mal kathir. Rakam 14. اضطرب الرجل ما مرادف كلمة اضطرب انتقل انزلق ابتعد أو ارتجف Irtajaf. ahsan irtajafa. Jadi ittaraba artinya adalah gemetaran, irtajafa juga artinya gemetar ataupun dia menjadi terguncang. Nah, itu artinya sama dalam bahasa Indonesia. Adapun intaqala artinya adalah berpindah, inzalaqa artinya adalah terpleset. Adapun ibta'ada artinya adalah menjauh. Rakam 15. وقد اعترف التاجر بذنبه. ما ضد كلمة اعترف؟ Ankara. Ankara taba Ankara. nadima ada. Aywa. I'tarafa itu artinya adalah mengakui. Jadi kalau mengakui, tentu saja opositnya atau lawan katanya adalah ankara, yaitu mengingkari. Nah, gitu ya. Ada taba artinya bertaubat. Nadima artinya adalah menyesali. Itu Menyesal. tidak menyesali, ya, tidak mungkin menjadi oposit atau lawan kata dari i'tarafa. Wa a'ada artinya adalah mengulangi ataupun mengembalikan, dan tidak mungkin itu juga menjadi oposit ataupun lawan kata dari i'tarafa. Baik, ini dia opositnya adalah ankara. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, apa muradif dari i'tarafa? Maka jawabannya apa, teman-teman sekalian? Ini Ankara. Muradif, bukan diddu. Ada yang tahu tidak? Nadi. Hmm? Nadi. Muradif dari i'tarafa adalah aqarra yukirru. Aqarra yukirru, ya, ini dia mengakui, dia menyatakan, dia apalagi dalam bahasa Indonesia ya menyatakan, mengakui. Nah, itu satu muradif, satu makna gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, cara belajar terbaik kalau antuna menemukan nas atau teks makruh, selain antuna membahas soal-soalnya, mencari jawaban yang tepat, kemudian mencari sebab kenapa jawaban yang salah itu tidak dipilih, cara yang lain adalah antuna silakan kritisi soal itu. Jadi kalau soalnya menanyakan diddu, silakan antuna menanyakan diri sendiri, kira-kira muradifnya apa ya? Atau sebaliknya, kalau pertanyaannya adalah muradif, nah, antuna tanya sendiri, latih sendiri. Kira-kira diddu ataupun opositnya apa ya? Atau misalnya jamak dari kata ini adalah ini misalnya. Ada A, B, C, D. Nah, antuna misalnya menjawab D, itulah jawaban yang tepat. Nah, A, B, C, silakan antuna berikan tanda panah, kemudian alasan kenapa antuna tidak menjawab itu, dan kemudian apa mufrad dari kalimat itu, apa jamak dari kalimat itu. Nah, begitu ya cara efektif untuk kita memperbanyak kosakata mufradat, kemudian jamak, kemudian juga diddu wa muradif sebelum kita menghadapi soal tes edat tipia yang insya Allah akan diselenggarakan beberapa minggu yang akan datang. Kemudian juga nomor 16. Ibarah la syakka fi dhalika. السطر قبل الأخير معناها ماذا؟ أنا لا أظن ذلك، أنا يقين، أنا متيقن، أو جميع ما سبق. ما هو الجواب؟ جميع ما سبق. جميع ما الجواب سبق. الآخر. الجواب Ana الآخر. mutayakin. Ana mutayakin. الجواب Ana الصحيح. Ana mutayakin. أيوة. نعم. الصحيح هو أنا متيقن.
Jadi la syakka fi dzalika artinya adalah tentu saja tidak diragukan lagi. Tentu saja tidak diragukan lagi berarti dia yakin gitu ya. Berarti dia yakin dan yang menunjukkan muradif dari ibarah itu adalah ana mutayakin. Kenapa kita tidak pilih alif? Ana la adhunnu dzalik. Saya tidak menyangka ataupun saya tidak mengira seperti itu. Berarti kan tidak menjadi muradif ataupun sinonim dari la syakka fi dzalika yang mana dia menunjukkan keyakinan secara penuh. Kalau alif itu menunjukkan ada keyakinan dan ada keraguan sedikit. Saya tidak menyangka itu ya. Jadi tidak mungkin menjadi ibarah muradifah. Ana yakin juga tidak bisa kita katakan sebagai muradif karena tidak ada orang Arab yang mengatakan ana yakin. Saya adalah keyakinan. Kalau ana ala yaqin mungkin, walakin ana yakin dari jumlahnya saja itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan makna yang kita inginkan. طيب رقم 17 عبارة فلعله يجد ما له المراد منها هو سيجد ما له تمنى أن يجد ما له قد يجد ما له أو لا يوجد جواب صحيح. ما هو الجواب الصحيح؟ تمنى أن يجد ماله. تمنى أن يجد نعم تمنى أن يجد ماله. Ya, jadi Malah. la'alla itu adalah fi'il yufidu taraji. Jadi kalau ada la'alla itu adalah fi'il yang menunjukkan mungkinnya suatu perkara untuk terjadi dan perkara itu adalah perkara yang kita harapkan, kita inginkan dan dia mungkin untuk direalisasikan. Nah, itu ya penggunaan dari kata la'alla adalah untuk menyatakan suatu keinginan yang mungkin direalisasikan dan dia amrun maisur. Dia amrun ataupun dia adalah perkara yang mudah untuk terjadi. Kemudian nomor 18, ibarah innani mudnib didduha innani muhsin innani ma'jur atau apa jawaban yang lain. Innani Raqam bari 18. Innani bari'un. innani mudnib Al-ijabat. Al-ijabatani al-ula was-saniyah. al-ijabatani al-ula was-thaniyah. Innani Naam, bari'un. al-ijabatani al-ula was-thaniyah. Tapi sebenarnya kalau kita analisa lagi, innani mudnib juga bisa menjadi oposit atau lawan kata dari innani bari. Karena innani mudnib artinya adalah saya telah berdosa, saya adalah yang melakukan suatu kesalahan. Namun yang sangat-sangat kontras maknanya, yang sangat jauh lawan katanya begitu ya. Walaupun innani bari juga saya tidak berdosa gitu, bisa menjadi oposit. Namun di sini yang lebih keras makna opositnya ataupun makna lawan katanya adalah yang pertama dan yang kedua, innani mustin, innani ma'jur, yaitu saya telah berkelakuan baik dan saya diberikan pahala. Diberi pahala. Gitu ya. Iya, diberi pahala atau diberikan hadiah dan lain sebagainya. Kemudian nomor 19, ibarah hatta ya'ud. Maknaha sahih wa madha? Ila an yarji'. Ay na'am, ila an yarji'. Taban ya'ud artinya adalah yarji'. Kalau ja'a itu jauh sekali dan idza ja'a itu juga jauh. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian ada perbedaan antara ya'ud dan yarji'. Kata salah satu ustadz yang anak percaya, salah satu doktur yang anak percaya, bahwasanya ya'ud itu untuk sesuatu yang
berulang-ulang kali. Jadi kalau kalian ingin mengatakan saya pulang dan pulangnya berulang kali, misalnya minal maktab ilal bait, min ghurfatin ila maskanin, atau min bait al-walidain ila al-madrasah atau ila al-ma'had, dan berulang-ulang kali begitu ya, dalam satu hari ataupun dalam satu minggu berulang kali, kita bisa mengatakan ya'ud. Adapun yarji' itu untuk yang dalam jangka waktu yang lama, interval yang lama. Misalnya Antuna bersafar ke luar negeri dan pulang 1 tahun sekali saja atau 2 kali, maka Antuna bisa katakan yarji' atau arji', bukan ya'ud. Nah itu ya perbedaan tipis dari ya'ud wa yarji', tapi di sini tidak kita perhatikan karena kita hanya mencari makna yang dekat saja. Kemudian nomor 20, ibarah rajulun yashku ahadat tujjar qailan. Ini kita lompati dulu, kita langsung masuk ke al-as'ilatu an-nahwu was-sarf. السؤال الأول الفعل المضارع المرفوع بضمة ظاهرة يبقى يشكو يخشى ويبدأ. ما هو الجواب يبدأ الصحيح؟ يبدأ أحسنتم. يبدأ. يبقى يشكو ويخشى. طبعا هذه الأفعال هي الأفعال المضارعة التي ترفع بالضمة المقدرة منع من ظهورها ماذا؟ منع من ظهورها التعذر. Kalau fi'il yang lain itu marfu' dengan dhammah muqaddarah karena tidak bisa terlihat karena ta'adzur ya. Nomor kedua, min adawati nasbil fi'lil mudhari' ma ya'ti ada lan abuha bis-sir ajtahid kay anjah innal muttaqina fi jannati wa 'uyun wa ma uridu an ashqa 'alayk. أيوة ما هو الجواب الصحيح؟ إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون. أيوة نعم صحيح. Ayo, karena di sini yang ditanya adalah pengecualian. Yang mana dari jumlah-jumlah tersebut, yang mana dari jumlah-jumlah ini yang mengandung adat nasab untuk fi'il mudhari kecuali, nah begitu ya, kecuali yang satu yaitu yang innal muttaqina fi jannati wa uyun, karena di jawaban alif, ikhtiyar alif itu adalah sebagai adat